بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تلاميذ السنة الثانية إعدادي. Alors toujours avec des exercices concernant le cours de la symétrie axiale. La vidéo précédente, là qu'on a déjà donné la correction du premier exercice, d'accord? Et maintenant on va faire la correction du deuxième exercice. Alors quand déjà vous avez déjà fait des efforts pour faire pour résoudre l'exercice, et maintenant on va faire la correction, d'accord? Alors on commence. Alors on a A et B, deux points du plan tel que AB égale 5 cm, d'accord? Alors on va prendre alors AB égale 5 cm. Alors on va prendre AB égale à 5 cm. Voilà. Alors AB, A et B égale 5 cm. O est le milieu du AB. Alors, vous savez bien comment on construit le milieu d'un segment. Alors, en utilisant le compas. D'accord? Voilà la méthode. Essayez de prendre l'ouverture اللي تكون عندكم على الأقل تكون شوية أكثر من النص ديال A، أكثر من النص ديال supérieur au milieu du segment AB, d'accord? Alors voilà, très bien. Alors au kanji kandir, je fais un demi-cercle ici, voilà, et un demi-cercle dans l'autre côté. Ça marche comme ça. كندوز l'autre extrémité عاوتاني كندير واحد demi-cercle, voilà, و demi-cercle عاوتاني في l'autre côté qui coupe le premier demi-cercle, d'accord? Et comme ça j'obtiens deux points, voilà, c'est l'intersection des demi-cercles, et je relie entre les deux points, d'accord? Entre les deux points, voilà. Et voilà le milieu. Voilà le milieu. Alors, il y a la méthode pour construire le milieu d'un segment. Voilà, alors c'est O. Très bien. Alors, comme ça, on construit le milieu d'un segment avec le compas. Comme tu dois dire, d'accord? ماشي تبداو تشدو سيغمون تحسبوا شحال فيه وتقسموا على جوج. بارفوا راه كاين هادشي ما كيخدمش، مي لا ميثود ديال لو كومبا اللي هي تري فيابل، داكور. الوغ alors AB, voilà, O c'est le milieu du segment AB. Alors c'est le milieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la distance OA égale la distance OB. D'accord? Très bien. Voilà. Alors, D est la droite passante par le point O et non perpendiculaire à la droite AB. Et donc, D, alors, D, malo, passante par le point O, elle passe par le point O, et non perpendiculaire à la droite AB. On met perpendiculaire à la droite AB, ce qui fait qu'on incliné, mail. Alors, on va utiliser une autre couleur, comme ça. Voilà. Voilà la droite. La droite D. Voilà. Alors, la droite D passant par le point O et non perpendiculaire à la droite AB. كيمر من نقطة O وغير عمودي على المستقيم AB. D'accord? Très bien. Quoi d'autre? Alors, M est le symétrique de A par rapport à D. Et donc, M, c'est le symétrique de A. Et donc, le symétrique de A par rapport à la droite D. Et donc, le symétrique de A par rapport à la droite D. Et donc, on marque de la perpendicularirité sur la droite D, passant par A. D'accord? Comme on a fait le premier exercice. Alors, on va prendre comme ça. Voilà. Et donc, on a de la perpendicularité sur la droite D
passant par A, d'accord? Voilà. Et on fait la continuité de la droite, les dates. Voilà. D'accord? Et je garde la même distance en utilisant le compas. Et bien, voilà. Alors, la distance qui est entre la droite D et le point A. Voilà. Voilà. Nishan. Voilà. Alors, c'est le symétrique de A par rapport à la droite D, c'est M. Voilà M. D'accord? Très bien. Et la distance égale à la distance parce que la droite D, c'est la médiatrice du segment AM. Alors, pour que le point M soit le symétrique de A par rapport à la droite D, il faut que la droite D soit la médiatrice du segment AM. باش تكون عندي النقطة M هي مماثلة النقطة A بالنسبة للمستقيم D خص يكون عند هذا المستقيم D هو الواسط ديال هذه القطعة AM. alors الحاجة اللي كنقول لكم باللي اللي غتلقاوها معايا وعاد تعجبكم سي 100% سي كو ان لي زيكزارسيس كنحاول نعيشكم معايا في ليكزارسيس كتخدموه معايا وكنخدم معاكم دي لو ديبار ما كنكونش عندي فكره عليه من قبل ونجي ونبقى غير كندير لي ريبونس هكاك كنحطهم نو كيخص يمشي دقه دقه ولا ريبونس كتحاولوا نتوما كنخليكم نتوما كدو تعرفوني كيفاش حتى انني توصلت ليها et en même temps j'essaie de faire ou bien de réexpliquer le cours في le moment ديال les exercices كنحاول واخا درت لكم الكور واخا كاين لا فيديو ديالو كنحاول عاوتاني نشرحو لكم وانا كندير لكم التمرين وكنظن بلي هادشي في الصالح ديالكم 100% داكوغ الوغ الا كان العكس قولوا لي في لي كومونتير الا كنتو شفتوا بلي ça marche pas هاد لا ميثود هادي وما عجبكمش قولوها ليا داكوغ alors on continue alors on a dit que il faut que la droite D soit la médiatrice de AM. D'accord. Alors maintenant, on a construit le symétrique de A par rapport à la droite D. On passe à construire N, qui est le symétrique de B par rapport à la droite D. La même chose. Alors, toujours l'équerre, d'accord. Et on va utiliser la perpendicularité sur D passant par, voilà, comme ça. La perpendicularité sur D, voilà, sur la droite D. Passons par B, voilà, avec des pointillés comme ça, voilà, et on prolonge la droite, voilà, de telle manière à avoir la même distance entre la droite et le symétrique. Voilà, en utilisant le compas, toujours, pour prendre, ou bien pour enregistrer. Voilà. Voilà. Alors. C'est N. Voilà. Le point N, c'est le symétrique de B par rapport à la droite D. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? C'est, alors, première question, c'est faire une construction. Voilà la construction. Alors, chacun la كتاخدوا عليه النقاط إذا نحاولوا باش يدار مقاد يكون زوين ويكون propre ou les couleurs, d'accord? Comme ça باش كيبان لكم اشنو كاين. Alors, deuxième question, que représente la droite D pour le segment AM? Voilà le segment AM. Le segment AM. Alors, voilà. Alors, ce qu'on a déjà dit, في le début de la première question, alors, حنا جينا دابا لقينا أنهم حاطينكم une question اللي هي que représente la droite D et la رديتو البال راه قلت لكم pour que M soit le symétrique de A par rapport à la droite D, il faut que la droite D soit la médiatrice du segment AM. C'est la propriété qu'on a vu le cours. C'est la propriété qu'on a vu le cours. D'accord? Alors, que représente la droite D, le segment par rapport, pour le segment AM? Alors,
On va dire pour répondre. Alors, voilà, ça, premièrement, c'est la figure. Voilà. Deuxième question. Que représente la droite D pour le segment AM? Alors, la droite D représente la médiatrice du segment, AM. Alors, justifie parce que quoi? Parce que SD, c'est-à-dire SD de A, c'est M. D'accord? Parce que le symétrique, بحيث أن le symétrique ديال A, الممثلة ديال A هي M. إذن فلا propriété اللي شفنا في le cours هي أن pour avoir le symétrique ou bien pour que M soit le symétrique de A par rapport à la droite D, il faut que la droite D soit la médiatrice du segment AM. d'accord باش يكون عندي واحد M هي مماثلة واحد النقطة A بالنسبة للمستقيم D، خاص هذا المستقيم D كيكون هو la médiatrice du segment AB. إذا عندي هنايا la droite D représente la médiatrice du AM, du segment AM, parce que SD de A est M. Alors, مماثلة A بالنسبة للمستقيم D هي M. D'accord? Très bien. Alors, on passe à la troisième question. Voilà. Montrez que la distance MN égale 5 cm. Montrez que la distance MN. Voilà. Alors, on va نحاولوا. Bon. Voilà. Glisse. Voilà. Alors, ça veut dire la distance MN égale 5 cm. Alors, comment? إذا شي حوايج كيخصكم تبقاو دير لهم البال شنو هما؟ Alors, les questions بمجرد ما يتطرح السؤال خص تعرفوا كاين غولاسيون اللي غتكون عنده مع لو كور. إذا انا كيقول لي بين باللي راه نفس كاينه واحد المسافه، بين انها كتساوي واحد المسافه. اذا هنا اش كنرجع لا كونسيرفاسيون ديال لا سيميتري اكسيال. علاش لا سيميتري اكسيال كيحافظ؟ اذا في لو كور اللي شفنا بلي لا سيميتري اكسيال كونسيرف كوا؟ كونسيرف لي لونغور ديال لي سيغمون، لا الاطوال كيبقى محافظ على نفس المسافه. داكور. اي كونسيرف لي ميزور ديال لي زونغل، elle conserve le milieu des segments, elle conserve le parallélisme des droites. Alors on va voir كل شيء هذا الشيء ان شاء الله في les exercices اللي جايين. Alors عندي هنا troisième question. montrer que MN égale 5 cm. اذا هاد MN خاصني انا نشوف كيفاش غادي نلقى انها كتساوي 5 سم. غادي نشوف هادوك لي بوين M و N هما ce sont les symétriques de quel point. باش غنلقى بلي لو سيميتريك ديال واحد لو سيغمون هو لو سيغمون ام ان، وبالتالي غادي نقول puisque la symétrie axiale conserve les longueurs du segment alors mn égale la longueur ديال داك لو سيميتريك ديالو. حنا نشوفوا هادشي راه كنحاول نعطيكم واحد الخلاصه ديال لا ريبونس اللي غادي كون فا فير باش هكا pour bien comprendre. d'accord. اذا هنايا ناخذ troisième question. montrer que MN égale 5 cm. إذا هاد M و N عندي في لي دوني شكون هما؟ راه هما لي سيميتريك ديال من؟ ديال A و B respectivement. d'accord par rapport à la droite D. إذا puisque ou bien on a quoi? on a SD2 de A شكون هي M و عندي SD
ديال B شكون هي سي N. إذا le symétrique de A par rapport à la droite دي هاد S D de A égale M. ردوا البال شنو هي هذا سميتو هذا اكسبريسيون تعبير كنعبروا عليه بلي سامبول بالرموز. مي ها كيس كيل سينيفي le symétrique de A par rapport à la droite D c'est M. Le symétrique de B par rapport à la droite D c'est N. كنعاودها بشويه باش تشدها. داكور. الوغ مماثلة النقطة A بالنسبة للمستقيم D هي M. مماثلة النقطة B بالنسبة للمستقيم D هي N. Le symétrique de A par rapport à la droite D c'est M. Le symétrique de B par rapport à la droite D c'est N. D'accord. هذا شنو كيعطيني هنا signifie quoi? Signifie que نقدر نكتبو signifie باش تعرفوا هذيك العلامة ديال فلاش شنو هي. Alors signifie que شنو que SD ديال le segment AB شكون هو le segment MN. D'accord. Et puisque la symétrie axiale conserve les longueurs des segments alors MN égale AB. و AB شحال كتساوي عندنا AB سي ديجا تعطاتنا AB égale 5 cm égale 5. alors MN égale AB égale 5 cm. alors centimètres. alors هكا كنكونوا جاوبنا على la troisième question. Maintenant on passe à la quatrième question. Montrer que les points O, M et N sont alignés. Alors montrer que les points O, voilà, O, M, N sont alignés. Très bien. Alors, كنرجعوا عاوتاني كيف قلت لكم وبلي راه سي تري امبورطون وكنحاول نبين لكم بلي ها علاش كنقولوا خاصنا برومييرمون كيف قلت لكم في لي فيديو ديالي الاولين والنصائح اللي عطيتكم سي كو انني الرياضيات شنو خاصني غير ان بو دو كونسونطراسيون وكيخصني نفهم نحاول je fais des efforts باش نفهم pour bien comprendre. ما نمشيش كنحفظ ديريكتومون نو ولا نمشي كندير لي زيكزيرسيس نو. premièrement نفهم لو كور سي تري امبورطون. دارو فهمتي ما كايناش ديك القضيه نمشي ندوز ديريكتومون لي زيكزيرسيس سي فو. داكور. نفهم لو كور الدرس نفهم الدرس هو الاول ما نديرش ليكزيرسيس. انا ما عارفش انا الدرس شنو كاين فيه ما فاهموش نمشي ندير ليكزيرسيس اللي كيطيحوا فيهم بزاف ديال التلاميذ. الوغ نفهم داكشي علاش ملي كيطيح في ليكزيرسيس كيبان له صعيب كيجيه صعيب كيحبس وما عنده انا اوكين ايدي ما عنده حتى شي فكره. الوغ الله يرضي عليكم برومييرمون نفهم الدرس نفهمو مزيان. ملي نفهمو مزيان نحفظ لي بروبريتي ديالي نحفظ حتى كنفهم عاد نحفظ. ملي كنفهم وكنحفظ جابليك ابليكي داكشي في لي زيكزيرسيس ديالي. فهمتوا؟ اذا لا رديتو البال شوفوا شحال من حاجه كيخصنا نكونوا حافظينها pour répondre aux questions. انا ما كنتش عارف باللي لا symétrie axiale conserve les longueurs ديال لي سيغمون. est-ce que je peux répondre à la question? je peux pas. ما نقدرش. فهمتوا؟ الا ما كنتش عارف باللي لا symétrie axiale conserve les milieux ديال لي سيغمون المنتصف ديال القطع je peux pas répondre à la question. ما نقدرش. عنديش شي حاجه اللي غنخدم بها غنبقى غير كنشوف. داكور. maintenant je dois avoir ou bien je dois savoir باللي
La symétrie axiale عاوتاني conserve quoi? Conserve l'alignement des points. Ce qui fait, il y a des points qui sont alignés, A, B, C. 3 points qui sont alignés. خديتي لي symétrique ديالهم par rapport لواحد la droite, delta par exemple. ولقيتي شكون هما؟ لقيتي respectivement A', B', C'. هما les symétriques ديال A, B, C, respectivement. Alors, puisque les points A, B, C sont alignés, automatiquement, les points A', B', C', ils sont alignés. علاش؟ Il faut justifier. Parce que la symétrie axiale conserve l'alignement des points. حيث التماثل المحوري يحافظ على استقامية النقاط. Ça va? Voilà. Alors, pour répondre à la question, غادي نحاولوا نسطروا هنايا. D'accord? باش نكتبوها باش يبان لكم. Voilà. Alors, quatrième question. Alors, on a, ملي كنقولوا on a عندنا في لي دوني معطيين لينا حنا كنقلبوا على OMN. Alors, SD2A. Alors, on a SD. Alors, le symétrique de A par rapport à la droite D, شكون هو؟ هي M. Très bien. وعندنا SD ديال من؟ ديال B. شكون هي؟ Le symétrique de point B par rapport à la droite D, il y a N. D'accord? On a SD de O. Le symétrique de A ou B, كاينين عندنا في لي دوني. ولكن le symétrique ديال O كاينينش عندنا في لي دوني. D'accord. شكون le symétrique ديال O par rapport à la droite D؟ باش نقول لكم الحفاظة. الفهمة؟ عاد الحفاظة. ما كنتيش حافظ ما تجاوبش. اذا المماثله ديال النقطه او بالنسبه للمستقيم دي عندنا في الدرس كنقولوا بلي سي ان بوين كي انفاريون. شنو هي انفاريون؟ اللي هي انها نقطه صامده. علاش؟ الى بارتيان ا لا دغوات ديال او بيان ا لاكس دو سيميتري. اذا كتنتمي للمحور ديال التماثل. اي نقطه كتنتمي للمحور ديال التماثل الا وكتسمى بلي هي نقطه صامده. C'est un point qui est invariant. وملي كنقولوا un point qui est invariant راه لو سيميتريك ديالها راه lui-même. راه المماثله ديالتها راه هي نفسها. اذا اي نقطه كتنتمي لمحور التماثل مماثلتها هي نفسها. داكور؟ اذا اس دي دو او سي او. وغادي نقول علاش؟ parce que O مالها appartient à la droite D. كتنتمي للمستقيم دي. شكون هو هذا المستقيم دي؟ راه هو لاكس دو سيميتري، هو محور التماثل. داكور؟ الوغ هنايا نزيدو عاوتاني بور بيان جوستيفي داكشي ونبينو للاستاذ ونبينو لراسنا حتى حنايا باللي حنا متمكنين وحافظين وفاهمين وحافظين. الوغ باللي راه سي ان بوين كي انفاريون، نقطه صامده. الوغ هنايا اي بوي باسكو او appartient à la droite D. Alors, il est invariant. Il est invariant. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, شنو كيمكن لينا نستنتجو؟ Alors, هنا et puisque شنو؟ puisque la symétrie axiale, voilà. La symétrie axiale conserve l'alignement des points. D'accord? L'alignement des points. Alors, les points OM et N sont
alignés. Sont alignés. Alors, on a le symétrique de A par rapport à la droite DCM, le symétrique de B par rapport à la droite DCN, le symétrique de O par rapport à la droite D, c'est lui-même. Il y a O, parce que O appartient à la droite D, l'axe de symétrie, d'accord? Et c'est un point qui est invariant. Très bien. Alors, les symétriques d'IAL A, B, O, Roma, M, N, O, et puisque la symétrie axiale conserve l'alignement, وبما أن التماثل المحوري يحافظ على استقامية النقاط، إذن وحنا on sait bien que A, O, O, B راهما ils sont alignés, d'accord؟ علاش؟ parce que عندي هنا عندي A et B deux points du plan, وعندي O هي le milieu ديال le segment AB, ce qui fait ils sont alignés. Alors les points O, M et N sont alignés. ردوا البال الله يرضي عليكم مزيان شنو كنقول شنو كاتب. D'accord? هكا باش غادي يمكن لكم pour bien comprendre les réponses. D'accord? إذا الله يرضي عليكم عندنا le symétrique de A par rapport à la droite D هي M. Le symétrique de N par rapport, le symétrique de B par rapport à la droite D هي N. D'accord? Ou le symétrique de O par rapport à la droite D هي lui-même parce que O appartient à la droite D. Très bien. إذن les symétriques ديال A, O, B هما شكون هما M, O, N. Et puisque O هي le milieu ديال le segment AB, alors A, O, B sont alignés. Et puisque la symétrie axiale conserve l'alignement des points, alors les points M, O, N حتى هما راه ils sont alignés. Vous savez? Alors, il nous reste cinquième question. Montrez que les droites AM, les droites AM, AM, voilà, les droites AM et ou BN, BN, maintenant, sont parallèles. Très bien. Alors, regardez, nous sommes là. Alors, cinquième question. Cinquième question. Alors, montrez que les droites AM et BN sont parallèles. AM et BN sont parallèles. Et bien. Alors, pour résumer la réponse, d'accord, avant de l'écrire. Alors, la droite D. Alors, on dit SD de A, c'est M, c'est-à-dire le symétrique de A par rapport à la droite D, c'est M. Alors, la droite D, c'est la médiatrice du segment AM. وبالتالي شنو la droite D elle est perpendiculaire à la droite AM. Très bien. عاوتاني qu'est-ce que j'ai SD de BCN, le symétrique de B par rapport à la droite DCN. Alors la droite D, la même droite malo, c'est la médiatrice du segment BN. Et on sait bien que la médiatrice c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite au segment. D'accord? Alors la droite D malha, elle est perpendiculaire à la droite BN. Et on sait bien, d'après les propriétés qu'on a déjà vues l'année précédente, d'accord? Les wachnon. Si j'ai par exemple deux droites qui sont perpendiculaires, alors toute droite perpendiculaire à l'une, elle est parallèle à l'autre. C'est une propriété. Les qu'on a عارفينها. D'accord? Et donc, السينتاج اللي غادي après ما ندير après ما نابليكي لي سيميتريك خصني نكون حافظ هاد القاعده عاد يمكن لي نقول بلي هاد لي دو droites راهما ils sont parallèles. نوطيوها. Alors si on a deux droites qui sont perpendiculaires, d'accord? Alors toute droite perpendiculaire à l'une elle est parallèle à l'autre. إلا كانوا عندنا جوج ديال المستقيمين متعامدان فكل مستقيم عمودي على أحدهما هو يوازي الآخر. D'accord? إذا غادي ندير لكم هنايا شوفوها. Alors si j'ai par exemple deux droites, voilà deux droites qui sont perpendiculaires. On dit la perpendicularité. Alors toute droite
perpendiculaire à l'une, elle est parallèle à l'autre. Fais-toi. Très bien. Alors, Héna, qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? SD. Alors, SD. Le symétrique de A par rapport à la droite D, c'est M. Le symétrique de B par rapport à la droite D, c'est N. D'accord? Très bien. Alors, هنايا هذه نحطو شوية لتحت la figure. Alors, SD de A, c'est M. D'accord? Alors, signifie quoi? Signifie que D, malo, perpendiculaire à la droite AM. Parce que D est la médiatrice, du segment AM. D'accord? Très bien. Deuxième d'abord, SD de B, c'est N. Le symétrique de B par rapport à la droite D, c'est N. Signifie quoi? Signifie que D, la droite D, perpendiculaire à la droite BN. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que D, entre parenthèses, parce que D est la médiatrice du segment BN. D'accord? Très bien. Alors, et on sait bien, ou bien, et puisque on sait bien, et on sait bien que si on a, comme la propriété, si on a de droite perpendiculaire d'accord, perpendiculaire, alors toute droite perpendiculaire à l'une, elle est parallèle à l'autre. Donc, donc, on a des perpendiculaires à la AM, on a des perpendiculaires à la BN, alors AM, la droite AM, parallèle à la droite BN. Alors, c'est la réponse de la cinquième question entre les deux droites AM et BN. Alors, on a montré que AM est parallèle à la droite à BN. كنتمنى ان تكونوا فهمتوا مزيان. راهي جي essayé d'expliquer le maximum, d'accord, باش pour bien comprendre l'exercice. تحاولوا الله يرضي عليكم تحفظوا puisque فهمتوا الدرس تحاولوا تحفظوا les propriétés ديالكم, d'accord, و l'exercice تعاودوه راسكم, d'accord, avant de voir les réponses. Même si vous avez déjà vu maintenant les réponses là-bas, عاود l'exercice عاوتاني بلا les réponses, وحاول تشوف راسك واش راك عادي تعطي les mêmes réponses ou les mêmes étapes. فهمتيني؟ étape par étape. مانمشيش غير directement en bref. Non. هذاك l'enchaînement ديال les étapes, c'est très important. D'accord? Alors نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش les likes. Si vous avez quelque chose, des problèmes, si vous n'avez pas compris quelque chose هذا, حاولوا ديروه في les commentaires. شفتوا راسكم باللي la méthode d'expliquer le cours ou bien les exercices لقيتوها مزيانه ليكم عجبكم. ما تنساوش des commentaires comme ça.
ها باش نعرف راسي بلي راني غادي معكم في الطريق الصواب. داكوغ. كنحاول باش ان كلشي يفهم، اللي كيفهم الزربه واللي كيفهم معطل، كلشي كنحاول ان نوصل لكلشي. داكوغ. ما تنساوش لي لايك، تابوناو كوم سا باش تبارطاجاو لي فيديو، والسلام عليكم.